Kita lihat Mas Panjinya. Mas Panji. Nah, tarik Mas Panji. Belum Mas Panji belum. Tarik Mas Panji. Oke. Mas Panji, Mas Panji. Kita lihat. Awas Noah, syukur. Tarik terus. Kameramen. Damping lepas nih ya. Kamu lepas ya aku mati. Oh, kelelong di. Kelelong lontahan tuh. Iya bahaya ini buit ini. Ende, elong. Ini orang kedua. Ende lola, entar kelelong dia kebe-kebe. Buka pelinting cium pelontahan otak enggak kuat sedang. Lontahan. Jawab marah dengan becang sampi. Nah, lontah jangan. Woi, lepas mbare. Lontahan. Oh, dulu dah mati mbare. Mati enggak. Nah, tahu enggak dong, Udah, melinting masih baleng. Itu juluan le pipa no, ning ngombe otak no anu. Ini tegel. Sepiper. Tegel lah dulu. Bagus pesokok. Mau jarak kaki. Ini untuk lalu benang rokok. Adik ini entok. Tuh, mundur. Asik dulu. Nah, nih mana kok. Jadi bunyi sana lu. Batu. Aku sudah demen kemudian. Bentar tampang sih ulah. Nanti Pak. Buru-buru manuk kan ya? Nggih, cuma ngerokok, Kang. Mati. Cekek ini. Wan sama nih. Ini tak lekat tali tu nanya dia. Hah? Ini tak lekat talinya. Tegel otak. Aduh, live mulu baru entan. Tegel otak. Lai panen langsung. Itu letaknya.